السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله سندرس الدرس الأول في اللغة الفرنسية لسنة الرابعة متوسط Compréhension orale. سنبدأ بإذن الله ب avant l'écoute. Avant l'écoute. Je dis ce que signifie le mot tourisme. بمعنى باللغة العربية على ماذا تدل كلمة tourisme. على ماذا تدل كلمة tourisme. والإجابة على هذا السؤال هي le mot tourisme أو باللغة العربية السياحة signifie voyager. Voyager يعني يسافر pour découvrir des lieux que l'on ne connaît pas. Le mot tourisme signifie voyager pour découvrir des lieux que l'on ne connaît pas. يعني لاكتشاف أماكن لا نعرفها أو لم نزرها من قبل. وبعد ذلك je lis les questions avant. رايحين نقراو les questions avant puis d'écouter le document sonore. يعني رايحين نسمعوا un document sonore فيلم وثائقي يتحدث على موضوع معين ولا يتحدث بوكو بليس على لو توريزم السياحة اون الجيري. وبعد ما تشوفوا الفيلم الوثائقي رايحين تجاوبوا على هذه الأسئلة. بروميير ايكوت في لما تسمعوا المرة الأولى. دو كال مينيستير بارل dans ce document sonore. يعني على أي وزارة راهم يهضروا في هذا لو دوكيمون الفيلم الوثائقي المسموع. راح تشوفوه وتسمعوه. والإجابة على هذا السؤال كالتالي. Dans ce document sonore, on parle du ministère du tourisme et l'artisanat. بمعنى رايحين نهضروا على وزارة السياحة والفنون والحرف التقليدية. والسؤال رقم 2 qu'a organisé ce ministère. يعني واش نظمت هذه الوزارة pour qui لمن et dans quel but. الهدف من هذه الحاجة اللي نظمتها وش هي الهدف منها وش هي. والإجابة على هذا السؤال ستكون كالتالي. Ce ministère a organisé un voyage de découverte. يعني رحلة استكشافية pour 6 tours يعني 6 أشخاص opérateurs anglais من جنسية إنجليزية ولا من إنجلترا dans le but de découvrir l'Algérie باش يتعرفوا على الجزائر ولا يكتشفوا الجزائر. السؤال اللي بعده la première étape de visiter est consacrée à ورقلة ألجي و عنابة. دونك الزيارة الأولى ولا الزيارة الأولى اللي عندهم اسكو كانت الورقلة ولا الألجي ولا العنابة. الإجابة طبعا الألجي. السؤال اللي بعده quel est le programme du deuxième jour de visite. يعني deuxième jour راحوا داروا بروغرام. هذا البروغرام وين سافروا. الإجابة على هذا السؤال راح تكون كالتالي. Le programme de la deuxième jour de visite est consacré à Tipaza. يعني راحوا لتيبازا. راحوا ولاية تيبازا. Le 5e question. Par quoi نيجل بيشوب هذه شخصية رايحين تشوفوها في لو فيديو ولا لو دوكيمون. Par quoi نيجل بيشوب a-t-il été subjugué. a-t-il été subjugué يعني وشو الحاجة اللي أبهرتها ولا عجبتها ياسر في الجزائر. الإجابة على هذا السؤال راح تكون نيجل بيشوب a été subjugué par le monde chinois et la mer Méditerranée. يعني زوج حوايج أكثر حاجة شدتها في الجزائر le monde chinois et la mer Méditerranée البحر الأبيض المتوسط. puis عندنا la deuxième écoute. Comment se nommait le quartier Alger
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. لو كارتي ولا الإجابة على هذا السؤال على لو كارتي اللي راهم يهضروا اللي زاروه من بعد هو لا كاسبا. Et la deuxième question, choisis les bonnes réponses. Ce quartier évoque يعني يذكرنا ولا يحثنا ولا يخلينا نتفكروا à la révolution algérienne, B la conquête espagnole ولا l'époque ottomane. يعني الثورة الجزائرية ولا الاستعمار الإسباني ولا ليبوك العصر العثماني. دي بوركوا. دونك الإجابة على هذا السؤال هي سي العصر العثماني. بوركوا. دونك pourquoi on a dit pourquoi ce quartier évoque l'époque ottomane, site authentique est important pour les Algériens car il est symbole de la révolution algérienne. يعني هذا le quartier évoque l'époque ottomane يعني فكرنا بالعصر العثماني. site authentique et important pour les Algériens يعني très important جد مهم مكان جد مهم للجزائريين وأيضا لأنه il est symbole هو رمز للثورة الجزائرية. السؤال الثالث يقول selon le témoignage des membres du groupe quels sont les avantages de la destination يعني الإيجابيات نتاع هاد الرحلة ولا هاد الزيارة اللي راحوا لها بالنسبة للسياح اللي جاو. دونك الإجابة على هذا السؤال selon le témoignage des membres du groupe, les avantages de la destination Algérie sont multiples. يعني كان ياسر les avantages ولا كثيرا les avantages. أولها l'histoire تاريخ يعني الجزائر فيها تاريخ. le désert الصحراء. la plage يعني الشاطئ ولا البحر الساحل. et la durée du vol à partir de l'Angleterre يعني الوقت اللي يستغرقوا بين لانجلتير والجزائر انجلترا والجزائر اون بليس المسافة تلعبتهم. دونك بعد لا تخوازيام ايكوت رايحين نجاوبوا على هذا السؤال. هي تضع الكلمات في الفراغات المناسبة لها. j'écoute une dernière fois je complète le paragraphe avec les mots. Donc le premier mot c'est décret, tourisme, argument, région, séjour يعني استقبال, anglaise, raconter et ville. Le ministère de quoi? Du tourisme a organisé un séjour touristique dans plusieurs villes et régions d'Algérie à des tours opérateurs d'origine anglaise. Plusieurs visiteurs ont décrit les lieux qu'ils ont découvert et ont raconté leur séjour. Certains ont présenté des arguments en faveur du développement du tourisme en Algérie. السؤال اللي بعده j'exprime mon point de vue يعني رايحين تمدوا رأيكم في هذا الموضوع. donc سؤال واش يقول penses-tu que l'initiative du ministère du tourisme favorisa la venue de touristes étrangers en Algérie. دي pourquoi يعني راكم مع الوزارة في المبادرة دارتها ولا نو. راح تكون كالتالي تقولوا وي راكم مع الوزارة. je pense que c'est très bonne initiative يعني هي très bon pour l'Algérie de la part du ministère
يعني هذه الإجابة كاملة تدل على رقم رقم على الوزارة. دو توريزم كار راح نديرو لأن لو توريزم est un secteur économique très sensible، يعني السياحة وهي جد حساسة. دونك هذا هو الموضوع الأول ولا الدرس الأول في اللغة الفرنسية. نتمنى أني قد فهمت الدرس وفدتكم في المعلومات هذه.